इसलिए अहले हदीस जश्न नहीं मनाते, जुलूस नहीं निकालते, गलियां बाजार नहीं सजाते, क्योंकि अबू बकर ने नहीं सजाई, उस्मान ने नहीं सजाई, उमर फारूक ने नहीं सजाई, अली मुर्तजा ने नहीं सजाई। बुखारी में, मुस्लिम में, तिर्मिज़ी में, इब्न माजा में, नसाई में, अबू दाऊद में, मिशकात में, फिक़ह हनफी में, फिक़ह हम्बली में, फिक़ह शाफी में, फिक़ह मालकी में, किसी किताब में ईद मिलादुन नबी का कोई जिक्र नहीं। बंदे आदमी कच्ची बातें कहने का आदी नहीं है। ये रवायतें बिल्कुल जाली हैं जी। वो 3 झंडे थे, एक मशरिक में, मगरिब में, खाना काबा की छत पे, और एक आता है जी वो मशरिक से मगरिब तक था झंडा, दूसरा काबे की छत पे था, तीसरा नबी इस्लाम के घर की छत के ऊपर। किसी दुनिया की हदीस की किताब में और दुनिया की सीरत और नबी की किताब, आप सीरत इब्ने इस्हाक उठा लें, इब्ने शाम उठा लें, कहीं पे मौजूद नहीं है। ये पता नहीं कहाँ बैठ के बनाते रहे। आपने इनके दावे सुने हैं और इनका अमल मैं आपको दिखाता हूँ। दावे ये क्या कर रहे हैं कि हम वो अमल करते ही नहीं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, जो बुखारी, मुस्लिम और दीगर किताबों में नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि ये 20 ऐसे अमल करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किए, सहाबा किराम ने भी उस अंदाज से नहीं किए। ये ख़ुद इसमें मुलव्वस हैं। वो आपके सामने मैं चंद काम इनके अर्ज़ कर देता हूँ और मैं इनकी आवाम, वहाबी देवबंदी आवाम से कहूँगा कि वो इनसे पूछें ज़रा अपने उलमा से कि आप दूसरों पे फतवेबाजी कर रहे हैं, ख़ुद वो सारे अमाल कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने भी नहीं किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने भी नहीं किए। ये अपने मदारिस में हिफ्ज़ुल कुरान की क्लासेस रोज़ाना लगा रहे हैं, रेगुलर लगा रहे हैं। ये बताया जाए कि सहाबा किराम ने कब लगाई थी, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने कब लगाई थी, किस जगह पे लगाई थी, रोज़ाना की बुनियाद पे कितने बच्चे उसमें थे, कौन पढ़ाने वाला था, ये साबित ही नहीं है। किसी हदीस की किताब से ये साबित नहीं कर सकते। इसी तरह नाज़िरा कुरान की क्लासें हैं, ये भी साबित नहीं कर सकते रसूलुल्लाह के अमल से, सहाबा किराम के अमल से कि उन्होंने इनकी तरह रोज़ाना उनको पढ़ाया हो, सुबह शाम पढ़ाया हो। फिर ये सीरतुन नबी के जलसे करते हैं, ये आप इश्तिहारात देख रहे हैं इनके। ये सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये शुहदाए इस्लाम की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आप मुझे बताइए, इनसे पूछें इनकी आवाम कि हमें बताएं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इस उन्वान से कब कॉन्फ्रेंसेस की थी, किस जगह पे की थी, सहाबा किराम को इस उन्वान से कॉन्फ्रेंसेस के लिए कब बुलाया था। ये ज़रा किसी हदीस से बताएं। ये कभी भी नहीं बता सकेंगे, टाल मटोल करेंगे, दाएं बाएं, इधर उधर, आएँ बाएं, शाएँ करेंगे, लेकिन कभी भी आपको इसका सबूत नहीं दे सकेंगे। और फिर इसके बाद ये ख़ुद अपनी अपनी जमात, जो मजहबी जमातें, उनके झंडे लगाते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये झंडा जायज़ है या नाजायज़ है, सारा काम सवाब समझ के करते हैं, ज़ाहिर उस पर जो पैसा लगाते हैं। फिर ये अज़मत क़ुरान के जलसे करते हैं। क्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इस तरह सालाना जलसे शब क़द्र में ये किए थे? ये कभी भी रसूलुल्लाह और सहाबा के अमल से साबित नहीं कर सकते। लेकिन ये अहले सुन्नत पे फतवे लगाते हैं कि जी ये मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, और ये सबूत दे दें जी ईद मिलादुन नबी का। लेकिन सबूत तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दिए हैं, लेकिन मनवाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। मनवाना तो रसूलुल्लाह की भी ज़िम्मेदारी नहीं थी, और जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को सामने देकर भी नहीं माना था, उन्होंने तो नहीं माना था। ये मुक़द्दर वालों की बात है। सबूत मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। जितने हमारे आमाल मिलाद हैं उनकी असल कुरान और हदीस में मौजूद है। सबसे पहले तो देखिए, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सूरत दुहा की आखिरी आयत है। अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, बयान करो। हजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी नेमत कोई नहीं है। आप रहमत लिल आलमीन हैं, अल्लाह का फजल कबीर हैं, इसलिए हम उनकी आमद का चर्चा करते हैं। फिर हमारे जो उन्वानात है, अब सुनिए, मीलादुन नबी, ये तिरमिज़ी शरीफ का बाब आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बाबु मीलादिन नबी, बाबु मीलादिन नबी। इनकी जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये सीरतुन नबी उन्वान सियासत्ता में किसी जगह पे भी आपको कभी नहीं दिखा सकेंगे। फिर आगे आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, ईद का लफ्ज़ जो हम बोलते हैं ये उर्फ़ी तौर पे बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि कुरान मजीद का इसका इसबात मौजूद है। आप सूरतुल माइदा आयत नंबर 114 पढ़ें, आपके सामने है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। अर्ज़ करते हैं, ए मौला आसमानों से दस्तरखान नाज़िल फरमा, और जिस दिन ये दस्तरखान नाज़िल होगा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, वो दिन हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाएगा। ईद का दिन जिस दिन दस्तरखान उतरे। और फिर आप ख़ुद सोचिए, मैं आपको दावत देता हूँ, सुनने वाले जितने भी हैं, कि जिस दिन दस्तरखान उतरे वो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो ईद का दिन बन जाए, तो जिस दिन रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाए उस दिन को अगर उर्फ़ी तौर पे ईद कह लिया जाए तो उसमें क्या हरज है? क्यों ज़िद करते हो इस पर? क्या ज़िदबाजी है तुम्हारी? और फिर इसके बाद मैं अर्ज़ करता हूँ, ये आपके सामने सुनन इब्न माजा की 1098 नंबर रिवायत है। ईद का दिन है, जुमा का दिन, ईद का दिन। ओ भाई, जुमा का दिन ईद का दिन है, जिस दिन अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो जिस दिन कायनात में रहमत लिल आलमीन दुनिया में आए, उसको अगर ईद का दिन मुसलमान कहते हैं, मोहब्बत से प्यार से कहते हैं, तो इसमें क्यों ज़िदबाजी करते हो? फिर इसके बाद आपके सामने अर्ज़ ये करता हूँ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو ذکر ہوتا ہے محافل سجا کے، اس کی اصل بھی حدیث پاک میں موجود ہے، مسلم شریف 6857 نمبر حدیث۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ومن بہ علینا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف میں موجود ہے 5101 نمبر حدیث، ابو لہب نے رسول اللہ کی ولادت پہ جب خوشی منائی اور سویبہ کو آزاد کیا تو مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں اس کا نفع ہوتا تھا۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، اللہ کے مرنے کے بعد کافروں کو نفع نہیں ہوتا۔ شارحین بخاری نے یہ لکھا ہے، بخاری شریف کی اس حدیث کے تحت آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد مسلم شریف کی 2750 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کا پس منظر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میرا میلاد ہوا ہے، اور اس دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے انداز سے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ دلائل النبوت ہے، جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، دلائل النبوت جلد 2 صفحہ 782 ہے، اور امام ابو نعیم اصفہانی 430 ہجری ان کا یوم وصال ہے۔ آپ کے سامنے صفحہ میں پیش کر رہا ہوں، 557 نمبر حدیث ہے، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاث اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، علم فی المشرق وعلم فی المغرب وعلم علی ظہر الکعبہ او کما قالت، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پہ۔ یہ جھنڈے لگے ہیں میلاد النبی کے موقع پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر امام سیوطی نے جلد 1 صفحہ 82 پہ الخصائص الکبریٰ کی، وہاں پہ بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ روایات پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو چراغاں کیا جاتا ہے وہ بھی سن لیجئے، یہ المعجم الکبیر جلد 25 ہے، صفحہ 147 ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں میں نے میلاد مصطفیٰ کی رات آسمان کو دیکھا، تارے زمین کے قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے کہ مجھے لگا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ تارے زمین کے قریب کر کے اللہ نے ساری زمین کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ یہ اصل موجود ہے، بنیاد موجود ہے، اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو وہ تحقیق کرے اور اپنا تحقیقی توازن بھی درست کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جلوس جو یہ آپ دیکھتے ہیں میلاد النبی کے جلوس، مسلم شریف میں 7522 نمبر حدیث ہے، ہجرت مدینہ کے موقع پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ آئے تو صحابہ کرام نے جلوس نکالا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ صحابہ کرام کے جلوس نکالنے والے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی پاک کا جلوس نہ نکالو۔ آپ اندازہ کریں ان کی فہم کا اور ان کی سوچ کا اور ان کی ضد بازی کا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر جب ہم ان روایات کو پیش کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک اور حربہ ہوتا ہے، چکمہ دیتے ہیں عوام کو، کہتے ہیں نہیں یہ تو ضعیف روایات ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس حوالے سے بھی ان کو پھکی دیتے ہیں۔ امام نووی نے الاذکار، یہ صفحہ نمبر 16 ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ ترغیب و ترہیب اور فضائل اعمال میں، فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں یہ آپ ضعیف روایت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، فضائل اعمال، عقائد میں نہیں، علم الاحکام میں نہیں، عقائد میں نہیں۔ تو یہ محدثین کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ان کا داؤ نہیں چلتا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، اللہ تارے زمین کے قریب کر کے چراغاں کر رہا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، صحابہ جلوس نکال رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمیں ثبوت نہیں مل رہا، یہ کہتے ہیں جی ہمیں دلائل نہیں مل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ منوانا ہم پہ فرض نہیں ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ خود ایسے 20 کام کر رہے ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے اعمال میں ہے۔ تو ان کی باتوں میں، ان کے وسوسوں میں آپ بالکل نہ آئیں، اور ان کے فتنوں میں آپ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔